and hi everyone. So we are coming towards the end of chapter 4. We're going to look today on the last subtopic, which is phase diagram untuk 5.4. So for this subtopic, there will be two learning outcomes yang kita akan fokuskan. The first one, compare the phase diagram of H2O with carbon dioxide and explain the anomalous behavior of H2O. Okay, kemudian describe the changes in phase with respect to temperature at constant pressure and then pressure at constant temperature. So to start our lesson, first we're going to look on what is phase. Okay, so by definition dekat sini, phase is a homogeneous part of a system which is separated from other parts of the same system by a well-defined boundary. Okay, so the first thing dekat sini adalah kita tengok apakah itu homogeneous part. Okay, basically our homogeneous part is actually kita punya states of matter. Okay, states of matter kita ada berapa? 3. Solid, liquid, okay, and then gas. Okay, so now dia kata dekat sini separated from other parts, okay, by a well-defined boundary. Dekat mana kita nak tengok well-defined boundary ni? So we're gonna look on the phase diagram. So what is a phase diagram? So basically, okay, phase diagram adalah diagram. Okay, it's a diagram that shows region of pressure and temperature. Okay, region of pressure and temperature at which a substance exists as solid, liquid or vapor phases as thermodynamically stable. Okay, so dekat sini saya dah lukiskan untuk awak, dah ada gambar rajah dekat sini. Okay, on the phase diagram. But I want to show you guys on how to draw the phase diagram step by step. So in case in exam awak tahu macam mana apa yang nak kena ada pada phase diagram. So nanti pada phase diagram kita akan tengoklah apa yang kita kena label, apa yang kena ada. Okay, so the first thing that you must have is awak mesti ada axis. Okay, apa yang kita akan buat kat sini, this is not a graph. Kenapa saya kata dia bukan graph? Kalau dia adalah graph, you need to label nilai dekat sini, kena label nilai yang sama. But since dia kena ada scale, yes, scale yang sama. But since this is only a diagram, so nanti kita akan tulis nilai tak mengikut skala. Okay, so what diagram yang kita akan lukis? So the first one, okay, axis kita adalah pressure. So dekat sini adalah pressure. Okay, pressure mesti letak unit dalam ATM against temperature at the x-axis. So temperature kita akan record sebagai degree Celsius. So this will be the first one. Okay, the next thing adalah kita akan lukis curve. Okay, curve and line. Ada 2 curve dan 1 line yang awak kena lukis. So yang pertama adalah awak akan lukis satu curve dekat sini. Okay, so let me try to draw the curve for you as smooth as possible. Okay, so satu curve kat sini, and then pada curve tu awak letak satu point dekat sini. Okay, so this will be the first curve. Okay, kemudian we're gonna draw one straight line. Okay, so pada curve tu awak akan lukis satu straight line. Okay, and then daripada point tu juga awak akan buat lagi satu curve. Okay, so this will be the first component that you need to have inside your phase diagram. Okay, so line dekat sini kalau awak perasan, saya buat dia slanting ke kanan. So this will be a general phase diagram. Okay, sebab nanti bila kita tengok untuk H2O, line dia akan jadi lain sikit. Okay, so the next thing, ada 2 point yang awak kena label. So satu point yang dekat sini, tengah-tengah ni, and then the other one is here. Okay, so letak point dulu, buat bulatan bentuk untuk menunjukkan dia adalah point, titik. Okay, what's the next thing? Kita label dia punya phase.
So sebelah kiri ni mesti sentiasa akan jadi solid. So here is solid. Okay, yang dekat tengah-tengah ni, so this will be the liquid phase. Okay, yang bahagian bawah ni adalah gas phase. So make sure label correctly. Okay, kemudian apa yang awak akan buat, kita label gunakan huruf. So dekat hujung sini kita letak A, tengah-tengah ni kita letak sebagai O, B and C. So the next thing is you will label the points. Okay, dua point yang penting yang warna putih yang ada dekat sini, this one and this one. Okay, dua point ni adalah penting, jadi kita labelkan. So O adalah apa? So O adalah awak punya triple point. So make sure mesti ada label. Okay, and then C dekat sini adalah awak punya critical point. Okay, so this will be your phase diagram yang awak akan lukis, general phase diagram. Okay, so kalau kita ada specific phase diagram, nanti kita lukis untuk water, untuk temperature, kita akan masukkan nilai. Okay, berapa nilai triple point, berapa nilai critical point, and ada beberapa point yang kita kena label. Okay, so now let's look on apa tu, the definition, bukan definition. Okay, maklumat yang ada dekat dalam awak punya phase diagram ni. Okay, so if we look back, so nanti awak refer dekat, okay, please refer to this one. Okay, yang ada dekat awak punya graph, dekat awak punya nota. Okay, so dalam phase diagram kita akan ada apa? The first thing yang kita akan ada adalah region. So region tadi correspond to the most stable phase of component. So kita ada solid, kita ada liquid, kita ada gas. Okay, dan tadi saya dah cakap dekat awak, kita ada equilibrium line. So line yang kita lukis tadi tu adalah equilibrium. Equilibrium maksudnya apa? Equilibrium antara dua benda, antara dua phase, between solid and liquid. Okay, so the first one yang kita ada adalah, okay, this one, OA. Okay, this OA adalah curve. So OA curve correspond to solid and gas are in equilibrium. Okay, maksudnya kalau kita ambil satu temperature dan pressure, katakan dekat sini and dekat sini, so dia berada betul-betul pada curve ni. Okay, kita nak tahu kita punya substance tu berada dalam keadaan apa, phase apa, adakah dia solid, adakah dia liquid, adakah dia gas. Kalau dia berada pada line, meaning pada masa dan ketika itu awak punya substance dia exist as solid and at the same time dia exist as gas. Okay, kalau saya ambil atas sikit, contoh katakan ni temperature X, ini pressure A. Okay, katakan saya ambil pada temperature X juga, tapi saya nak buat pada pressure B. So pada pressure B dekat sini, okay, temperature X, awak punya substance akan berada pada solid. Sebab apa? Dia duduk dekat dalam phase solid. Okay, so tu yang pertama. Okay, yang kedua, kita ada OB line. Okay, saya padam, so yeah, this one. Okay. So the next one adalah OB line. Okay, nama dia adalah line sebab apa? It's a straight line. So mesti line. Line ni menunjukkan apa? Solid and liquid is in equilibrium. Sama juga macam case yang saya terangkan tadi. So maksudnya kalau kita nak tentukan substance, bila kita tentukan temperature dan pressure, kita punya substance tu duduk dekat sini. Okay, so pada ketika itu kita punya substance dia akan berada pada keadaan solid dan liquid in equilibrium. Okay, they exist as both. Okay, so yang tu yang kedua. Okay, kemudian yang ketiga kita ada OC curve. So this one. Okay, so tengok OC curve ni dia berada antara liquid dan gas. So kalau substance berada pada OC curve,
dekat atas curve dekat sini, dia berada pada dia adalah liquid and gas in equilibrium. Okay, now. Okay, so itu adalah awak punya curve. So tadi pertama kita tengok region, yang kedua kita tengok maklumat tentang equilibrium line and curve. Okay, kemudian kita akan tengok yang ketiga, maklumat tentang point. So ada 2 point yang awak kena tahu dekat sini. 1, 2. So the first one, okay, point yang pertama yang kita ada adalah dekat sini tadi. So this is our triple point. Okay, apa yang awak akan nampak dekat sini? So dekat triple point ni adalah point di mana kalau substance berada pada temperature dan pressure pada triple point, the substance will exist in equilibrium sebagai solid, liquid and gas. Okay, so sinilah, at a point when solid, liquid and vapor exist simultaneously in equilibrium. Equilibrium ni maksudnya apa? Kadar dia sama rata. Okay, so selain daripada kalau soalan tanya triple point, apa yang berlaku dekat triple point, so inilah awak akan bagi tahu, atau awak boleh tulis dalam bentuk macam ni. Yang ni arrow ni, this arrow 1, 2, ini adalah arrow equilibrium. Okay, so untuk triple point awak kena tulis tiga-tiga lah, solid equilibrium with liquid, liquid equilibrium with gas. Okay, so itu triple point. Okay, kemudian kita ada pula point yang kedua, which is here. Okay, so ini adalah critical point. Okay, apakah critical point ni? So critical point is a point at the end of the liquid gas line. Jadi awak mesti letak, mesti hitamkan dekat sini point and then label dekat situ, mesti berada pada bulatan ni. Bukannya awak letak sesuka hati kat sini, kat situ, tak. Okay, mesti pada titik tersebut at the point. So it shows that the critical point dekat sini adalah the highest temperature at which gas can be liquefied. So at this point, density of liquid will equal to density of gas. Okay, dan pada critical point ni, the liquid phase, bukan pada critical point, ini adalah temperature terakhir kalau liquid, kalau gas nak patah balik jadi liquid. Okay, bila pergi dekat atas critical point, so when we go beyond critical point dekat atas ni, okay, pada masa dan ketika itu gas dah tak boleh jadi liquid balik, dia tak boleh condense back to become liquid. Sebab apa? Okay, kat sini, above the critical point, the liquid phase cannot exist. Why? Regardless of the pressure. This is because the average kinetic energy of molecule is so high that the vapor cannot be condensed. Okay, awak ingat lagi macam mana condensation berlaku? Condensation berlaku bila kita punya gas particle slow down, okay, and then they start to attract one another. Intermolecular force dia jadi significant. Okay, jadi bila dia dah cukup slow, dia dapat sangat dekat dengan each other, intermolecular force dah cukup kuat, dia boleh condense jadi liquid. Tapi after the critical point yang mana temperature sangat tinggi, dia dah bergerak dengan sangat laju, dia dah tak mampu dah untuk slow down. Okay, so that's why above the critical point there will be no liquid. Semua akan exist sebagai gas sahaja. Okay, now, so yang tu brief, kalau brief, okay, so that's the introduction of phase diagram. So next, we're gonna look on the phase diagram of carbon monoxide. Okay, sama juga, benda yang pertama yang awak kena tahu adalah you need to know here, okay, how to draw the phase diagram of carbon monoxide. Carbon dioxide, CO2. Okay, so bentuk phase diagram dia adalah sama macam general phase diagram, yang mana, okay, kita ada pressure, temperature, kemudian kita ada curve dekat sini, AO, kita ada one straight line yang slanting ke kanan, yang saya ingat ke kanan, what we call as a positive slope, and then kita ada OC line.
Okay, kemudian awak labelkan solid, liquid, gas. A, O, B dan C. Okay, cuma dekat sini tambahan dia adalah kita kena letak beberapa point. So what are the points that we need to have? Okay, dekat sini first kita kena ada pressure 1 atm. Okay, sebab apa kita kena ada 1 atm dekat sini? So 1 atm tu adalah kita punya standard pressure. So kita nak tahu pada standard pressure and apa yang berlaku dekat carbon dioxide. Okay, so let's look here. So kat sini carbon dioxide is a gas at normal condition 25 degrees Celsius and 1 atm. Macam mana kita tahu? Okay, kita tengok macam mana kita tahu nilai ni. Macam mana kita tahu ni nilai ni kita tahu. Macam mana kita tahu carbon dioxide adalah gas at normal condition? Kita refer balik kepada kita punya phase diagram. So at 1 atm pressure and 25 degrees Celsius dekat sini. So dekat mana kedudukan gas, dekat mana kedudukan carbon dioxide? Dia berada pada phase gas. Sebab tu kita kata at room temperature carbon dioxide adalah gas. Oh, tak ada nampak kan carbon dioxide dekat sekeliling kita ni dalam bentuk liquid ataupun dalam bentuk solid. Okey. Kalau yang dry ice tu lain. Dry ice tu dia jadi solid sebab dia berada pada temperature yang sangat rendah. Okey. Now, apa yang awak nak kena nampak dekat sini? First, okay, let's look one by one. So, yang pertama, kita tengok sublimation or deposition curve. AO. This one. Okay. So, AO curve dekat sini menunjukkan yang carbon dioxide solid, dia exist as both solid and gas kalau dia berada pada curve tersebut. Kita panggil dia sublimation sebab apa? Proses dia, change of phase dia adalah daripada solid kepada gas directly. So dia adalah sublimation, ataupun kalau terbalik daripada gas kepada solid dia adalah deposition. Okey, itu yang pertama. Okey, kemudian yang kedua kita akan tengok kita punya OB line. OB line dekat sini. So OB line phase change dia adalah daripada solid kepada liquid. Jadi kita namakan OB line ni sebagai melting ataupun freezing line. Okay, kalau kita ambil satu sebab kenapa line bukannya point? Okay, kalau kita ambil the whole line dekat sini, kita nyatakan dia line. Tapi kalau awak nak cerita tentang satu sahaja titik dekat sini, baru kita panggil dia melting ataupun freezing point. Okay, it's like that. Okay, now so pada freezing ataupun melting line dekat sini, carbon dioxide solid is in equilibrium with carbon dioxide liquid. So solid and liquid exist in equilibrium. Okay, kita cerita sikit tentang dia punya positive slope. Positive slope maksudnya yang ni lah, dia punya slope slanting sengit ke kanan. Okay, kenapa dia ada positive slope dekat sini? Okay, so this is because the melting point ataupun freezing point increases when pressure increase. Apa maksudnya dekat sini? Okay, so let's say kan kita dah ada nilai dekat sini. Katakan saya adjust sikit nilai yang dekat situ. So katakan saya nak ambil dua temperature. Katakan dekat sini adalah kosong, kemudian dekat sini adalah saya ambil yang berhampiran kosong dengan katakan saya letak je 3. Okay, so kosong. So dekat sini adalah point untuk warna hijau kosong. Okay, so pressure dia dekat sini, katakan saya letak pressure dia adalah 50. Okay, kemudian kita tengok pula yang warna brown ni. Okay, so ini adalah point pada 3 degree Celsius.
Okay, katakan dekat sini saya letak 60. So, ini yang dia masukkan tadi. Kenapa kita ada positive slope? Melting point, ini melting point. Pada point warna hijau, point warna brown ni, ini point. Okay, melting point ataupun freezing point increases when pressure increase. So, 50, 60. So, pada pressure 50, melting point dia adalah kosong. Pada pressure 60, melting point dia adalah 3. So, awak nampak lah kat sini. Bila pressure bertambah, melting point pun akan bertambah and vice versa. Okey, kenapa? Ada sebab kenapa dia berlaku seperti itu. So, dekat sini. So, this is because solid carbon dioxide is more dense. Solid carbon dioxide is more dense ataupun dia akan occupy smaller volume than liquid carbon dioxide. So, at higher pressure, it favors the formation of solid carbon dioxide which has smaller volume. Okay, apa maksud dia dekat sini? Apa kaitan pula dengan density? Okay, now. Okay, ada dua equation yang kita akan refer dekat sini untuk explain this phenomena. Okay, so the first one, kita akan tengok awak punya equation untuk density. So, density adalah mass over volume. Okay, kemudian yang kedua, kita tengok kita punya Boyle's law. So, apa awak punya Boyle's law? Volume is inversely proportional to pressure. Okay, jadi kita tengok dulu. The one yang kita akan tengok dulu adalah Boyle's law dekat sini. Okay, so bila pressure bertambah, sesuatu substance nak volume dia rendah. Okay, pressure bertambah, volume rendah. Okay, so sebab tu dekat sini, here, as pressure increase, volume akan berkurang. So, bila volume berkurang, density akan bertambah. Okay, kita tengok balik dekat sini. Betul ke tak apa yang saya explain? Okay, so this is because solid carbon dioxide is more dense, occupies smaller volume than liquid carbon dioxide. Jadi, cerita dia adalah bila pressure semakin bertambah, pressure semakin tinggi, substance kita nak volume yang lagi rendah. So, untuk volume yang lagi rendah, dia kena wujud sebagai a substance yang ada density yang tinggi. So, antara solid, liquid and gas, siapa yang ada density yang paling tinggi? Solid. So, that's why at higher pressure, awak punya carbon dioxide akan exist as solid. Inilah, at higher pressure it favors the formation of solid carbon dioxide. Sebab apa? Because it has a smaller volume. Okay, itulah cerita dia kenapa dia ke kanan. Okay, okay. So now, let's continue with other line. So, line yang seterusnya yang kita akan tengok, okay, adalah kita punya this one. Okay, boiling curve. So, O dengan C. Antara O dengan C. So, O, C, boiling sebab apa? Phase changes from liquid kepada gas. Okay, dekat sini kita akan nyatakan dia sebagai boiling curve. Liquid kepada gas ada dua proses. Satu boiling, satu lagi vaporization. Okay, kenapa kita tak panggil vaporization curve? Sebab awak kena ingat, okay, saya tulis sikit kat sini. Kalau boiling, dia akan happens at fixed temperature. Ada satu temperature saja. Tapi kalau vaporization,
Okay, it can happen at any temperature. Okay, dan sebab apa? Syarat untuk vaporization, okay, it only occur at the surface of the liquid. Okay, manakala untuk boiling dia occur throughout the liquid. Dia berlaku pada keseluruhan liquid. Okay, so disebabkan oleh itu OC line ni kita panggil dia OC line ni kita panggil dia sebagai boiling curve sahaja, bukannya bukannya vaporization. Okay, now so dekat awak punya boiling curve, liquid and gas exist in equilibrium. So variation of boiling temperature with pressure. Okay, so dekat sini apa yang dia nak cuba nyatakan adalah kita akan ada boiling temperature yang berbeza bila kita berada pada pressure yang berbeza. So awak ingat balik cerita yang kita bincang tentang boiling point of water, compare dekat Mount Fuji dengan dekat Mount Everest, yang mana boiling point berubah bila pressure berubah. So kita dapat tengoklah dekat awak punya phase diagram dekat sini. Okay, the next one adalah awak kena tahu, okay, this one kita punya triple point. So triple point dekat sini, so labelkan, dan you need to know what is the value. Okay, so value untuk triple point of carbon dioxide adalah 5.2 dia berada pada 5.2 atm dan berada pada temperature negative 56.4. Value ni awak kena ingat. So in exam, sometimes dia dah bagi dalam table. Nanti kita akan tengok contoh soalan. Okay, kalau dia bagi dalam table, tak ada masalah. Awak just plotkan dekat tempat yang betul je lah, labelkan dia. Okay, cuma in case dia tak bagi, awak kena hafal lah value of triple point. Okay, kemudian yang seterusnya adalah awak punya critical point. So critical point dekat sini, warna merah dekat atas ni. Okay, so critical point dia berapa value dia? 31 degree Celsius and 73 atm pressure. So sama juga macam explanation phase diagram dekat atas tadi. Above, so sini tadi saya label, so ini adalah critical point. So above critical point, atas daripada critical point ni, liquid phase cannot exist regardless of the pressure. Semua akan jadi gas, sahaja. Okay, kemudian the next thing kita akan tengok this one at 1 atm pressure. Kenapa kita sibuk-sibuk nak cerita tentang 1 atm pressure dekat sini? Okay, sebab 1 atm pressure ni adalah keadaan kita sekarang at room temperature. So at 1 atm pressure, kita akan ada phase change daripada solid kepada liquid. So dekat sini. Okay, so point yang dekat sini kita boleh kata dia adalah sublimation point. Okay, so carbon dioxide akan start to sublime daripada solid kepada gas pada temperature negative 78 degree Celsius. Okay, so ini adalah phase diagram untuk carbon dioxide. Okay, so yang seterusnya, so let's look on the phase diagram of water. Okay, now kita tengok pula phase diagram of water. Dia bukan water kat sini, okay, ataupun awak boleh letak dia sebagai H2O. Phase diagram of H2O. Okay, now sama juga macam tadi, first you need to know how to draw. Okay, tapi apa perbezaan di dekat sini?
Okay, so masih lagi pressure against temperature. Cuma yang beza dia adalah sekarang, okay, kita ada AO curve. The difference is here. Perbezaan dia adalah pada OB line. Okay, line yang mana tadi kita panggil dia sebagai freezing ataupun melting line. So, kalau yang general ataupun untuk carbon dioxide tadi, kita lukis dia ke kanan. Okay, we have a positive slope. But, untuk phase diagram of water, kita ada negative slope. Okay, yang lain ni, AO and everything, awak boleh baca sendiri. Okay, sebab sama je explanation dia macam tadi. Yang saya nak fokuskan dekat sini adalah this one. Okay, the freezing ataupun melting line, OB. Okay, apa yang awak nak kena nampak dekat sini? Okay, apa yang specialnya? So, the slope is negative. So, kenapa slope dia negative? Okay, because melting point or freezing point decreases when pressure increase. Okay, dia jadi terbalik daripada apa yang kita buat tadi. So, let's do an example. Okay, untuk terangkan statement ni. So, since OB line dekat sini, so katakan saya ambil negative 2. Okay, so dekat sini negative 2. So, katakan, astaghfirullahalazim, sorry, maafkan saya. Tak sepatutnya berlaku begitu. Okay, so katakan dekat sini negative 2. Okay, and then katakan saya letak temperature dekat sini sebagai 10. Okay, warna brown. Okay, kemudian saya ambil satu warna hijau. Okay, another one, katakan saya ambil dekat sini warna hijau. Okay, katakan warna hijau ni temperature dia adalah 0.02. Okay, 0.02. So, pressure dia katakan 0.007. Okay. So, apa yang awak nampak dekat sini, melting ataupun bila pressure bertambah, bila pressure bertambah, dia punya melting point akan berkurang. So, bila 0.07, melting point dia adalah 0.02. Tetapi, bila pressure bertambah, melting point dia akan berkurang. Jadi, negative 2. Terbalik dengan carbon dioxide tadi, yang mana pressure bertambah, melting point pun akan bertambah. Okey, kenapa? Apa yang berlaku dekat sini? So, kita tengok dia punya explanation dekat sini. Okay, so this is because solid H2O, ice, is less dense ataupun occupy larger volume than liquid H2O. Okay, ingat lagi yang kita cerita tentang hydrogen bonding, yang mana ice boleh terapung dekat dalam water. Okay, ice can float in water. Why? Okay, ice can float in water sebab awak ingat balik sebab apa? Okay, disebabkan density of water adalah lagi tinggi daripada density of ice. Sebab apa? Okay, kita tengok sikit dekat sini. Okay, awak ingat lagi yang saya terangkan kepada awak tentang open hexagonal structure. Okay, so yang ini adalah awak punya molecule of H2O. So H2O liquid, H2O solid, which is your ice. Hydrogen bonding dia adalah fixed. So bila hydrogen bonding adalah fixed, so dekat sini awak akan nampak seolah-olah kita ada bentuk hexagon. So ada ruang kosong yang banyak dekat dalam ni.
So, bila ruang kosong banyak dekat dalam ni, apa yang berlaku? Volume akan bertambah. So, bila volume bertambah, kita kaitkan dengan density. Mass over volume. Bila volume bertambah, density akan berkurang. Okay, so that's why density of ice is less than density of water. Okay, sebab tu ice can float in water. Okay, ini yang kita pernah bincang sebelum ni. Okay, so now tengok balik. So dekat sini dia kata solid H2O ice is less dense, kurang tumpat daripada liquid H2O. Okay, so at high pressure it favors the formation of solid carbon dioxide which has smaller volume. Yang ini, statement yang ini, kenapa dia pilih jadi solid? Kita berbalik semula kepada kita punya Boyle's law tadi. Volume is inversely proportional to pressure. Okay, jadi bila pressure semakin bertambah, dia akan pilih untuk jadi dalam bentuk yang volume lagi rendah. So dalam kes dekat sini, volume yang lagi rendah akan ada pada solid. Okay, so that's why at higher pressure it favors the formation of solid carbon dioxide which has a smaller volume. Okay, so itulah cerita dia. So now the next point adalah kita akan tengok berkenaan we're gonna look on the point. So sama juga awak kena tengok awak punya triple point, value dia adalah 0.01 degree Celsius and 0.006 atm. Kemudian critical point, make sure label dekat sini, label. So this is your triple point. Dekat sini adalah critical point. Okay, so critical point temperature 374 degrees Celsius and 73 atm pressure. Okay, kemudian sama juga macam tadi, kita akan tengok pada 1 atm pressure. So pada 1 atm pressure kita akan ada 2 point, 1, 2. Okay, so point yang pertama dia adalah antara solid dengan liquid. So this is what we call as the normal melting point ataupun normal boiling point. Kenapa normal? Sebab pada 1 atm pressure. Okay, sorry, melting point. Okay, normal melting point. Yang dekat sini. Okay, point yang kedua, antara liquid dengan gas, baru kita ada normal boiling point. Okay, because the phase change is from liquid to gas. Okay, kalau awak tengok dekat sini, untuk normal melting point at 1 atm pressure, berapa dia punya temperature? 0. Yang dekat sini melting point ataupun boleh juga awak letak sebagai freezing point. So 0 degree Celsius. Dan kemudian untuk normal boiling point, berapa temperature dia? 25. Okay, maafkan saya, kat sini bukannya 25 degree Celsius. Awak tolong betulkan dekat nota awak. Sebabnya dekat sini adalah 100 degree Celsius. Itu yang betul untuk water. Okay, dia punya boiling point. Kan jangan cakap saya buat ajaran baru pula. Boiling point 25. Dah korang tunggu 25 degree Celsius, air tak mendidih.
Okay, so 100 degree Celsius. Okay, so settle on the phase diagram of water. Okay, kemudian sekarang saya nak tunjukkan kepada awak in exam, soalan suka minta what's the difference between positive and negative slope. Okay, jadi awak boleh bagi jawapan awak dalam bentuk table macam ni. Okay, so yang mana untuk positive slope, okay, apa yang kita akan ada? So positive slope, first awak cerita increasing pressure will increase the melting point. Ini awak boleh nampak lah dekat sini. Pressure bertambah, melting point pun dekat sini. Pressure bertambah, melting point akan bertambah. Untuk negative slope pula kat sini, pressure bertambah, pressure bertambah, melting point akan berkurang. Okey. Kemudian point yang kedua, awak boleh kata solid is more dense than liquid. Okey, dan untuk negative slope, liquid is more dense than solid. Okey. Next, point yang seterusnya, awak boleh kata dekat sini untuk positive slope, it favors the formation of solid compared to liquid at high pressure. Ataupun awak boleh ubah sikit lah ya awak, at high pressure it favors to become solid. Boleh juga. And then dia akan jadi terbalik dengan carbon dioxide. So it favors the formation of liquid compared to solid at high pressure. Okay, saya rasa tadi saya explain tak berapa clear dekat atas. Okay, so dekat sini tadi okay, favors formation of liquid compared to solid at high pressure. Sebab apa? Bila solid, so kita tahu tadi solid ataupun ice, okay, bila jadi ice, volume dia akan bertambah. Okay, so volume lagi besar compared to liquid. So liquid akan ada volume yang lagi rendah, ni water. Okay, sebab tu bila pressure bertambah, when pressure increase, dia lagi suka untuk jadi liquid compared to solid. Okay, so example dekat sini awak bagilah carbon dioxide untuk positive slope and then water untuk negative slope. Okay. So the last part, we're gonna look on the change in phase. Okay, yang ni satu lagi soalan yang suka keluar dekat dalam exam. Okay, change in phase ni just awak kena nyatakan phase tu berubah daripada apa kepada apa. Okay, yang penting dekat sini adalah cara penulisan awak. Cara penulisan yang kena betul. Okay, so kita ada dua untuk change in phase. Satu, at constant. Okay, yang pertama, bila temperature yang berubah. Temperature berubah dan kita constantkan dia punya pressure. Okay, yang kedua, kita akan tengok bila kita ubah pressure, kita constantkan dia punya temperature. So let's look at the first one. Okay, katakan saya ambil point A dekat sini. So I choose this point A. Okay, kita constantkan dia punya pressure. Pressure tak berubah. So sebab tu point dia akan daripada kiri kepada kanan. Okay, so awak akan buat satu line kat sini. Okay, so apa phase change yang berlaku bila kita increase temperature and kita constantkan pressure? So awak akan jumpa beberapa line kat sini. So setiap kali awak jumpa line ataupun curve, awak buat bulatan dekat sini. Okay, so awak akan explain 1, 2, 3 okay, phase change yang akan berlaku 1 pada point 2, 3, 4, 5. So ada 5 phase change yang awak kena tulis. So yang ni, as we raise the temperature
at constant pressure, the phase change from, kita start dengan solid. Okay, kemudian pada line dekat sini, kita ada solid in equilibrium with liquid. Kemudian dia change kepada liquid. So dia bergerak, dia change kepada liquid. Kemudian dia bergerak lagi, dia sampai kepada point liquid gas. Kemudian dia bergerak lagi, so baru kita akan sampai kepada gas. So awak akan tulis dalam bentuk macam ni lah. Untuk tunjukkan phase change, kita gunakan arrow dekat sini. Okay, so example yang kedua, katakan saya buat untuk C. Okay, so this is C. Untuk C, okay, untuk C, statement dia dekat sini adalah as we decrease the temperature at constant pressure. So awak kena tengoklah keyword dia, bertambah temperature ataupun berkurang temperature. So kalau increase temperature, dia akan bergerak daripada kiri ke kanan. Kalau dia decrease, kurangkan temperature, it will move from right to left. Okay, so bila daripada kiri ke kanan, so pergerakan kita, we start with gas. Bergerak, kemudian sampai dekat point. So ada phase change kat sini, kemudian bergerak lagi sampailah dekat point yang terakhir. So awak nampak ada berapa tick saya buat? 1, 2, 3. So maksudnya awak akan tulis 3 phase change. So start dengan apa? Gas. Gas, then change to gas in equilibrium with solid. Yang ini refer kepada this one. Okay, kemudian it goes to solid. Okay, so itu yang pertama. Okay, yang seterusnya, we're gonna look on what happened to the phase change yang berlaku kalau kita constantkan temperature. We choose one constant temperature. So ini pun sama jugalah keadaan dia. Okay, bila constant temperature, temperature kat sini fix. So if the question said pressure increase, so arrow pun awak dah nampak, mesti daripada bawah ke atas. Okay, kalau pressure decrease, arrow awak daripada atas ke bawah. Okay, it's like that. So example yang saya buat dekat sini, okay, starting from B, as we decrease the pressure, B awak dekat sini. So this is B. As we decrease the pressure, kita turunkan. Jadi kita pilih yang ni lah. Arrow kita buat satu arrow ke bawah. Awak buat satu arrow ke bawah. Okay, kemudian apa yang berlaku sepanjang perjalanan? So yang pertama, kita start daripada liquid. Kemudian kita bergerak sampai dekat sini, sampai jumpa dekat point, dekat curve. So curve ada satu phase change, kita bergerak lagi sampai ke destinasi terakhir, the final destination. Okay, so ada 3 tick dekat situ, meaning ada 3 phase change. So phase change from liquid to liquid in equilibrium with gas pada point dekat sini, dan kemudian change to gas. Okay, so this is all on 5.4 phase diagram. Okay, I will make another separate video untuk tunjukkan kepada awak contoh soalan yang boleh keluar dalam exam. Okay, so tengok macam mana cara untuk jawab. Okay, so I see you guys on the next video. Thank you very much for listening.